bye-bye latest. So, for now, children, before we start, sige, palihog, ari tanan sa atubangan. We will have a group picture first with the birthday boy. Dapat tanan bata na sa atong group picture. Ang wala sa group picture, walay chance makadaog sa atong special na premyo nga natay panghatag, by the way, tulo ka brand new nga cell phone. So please, group picture first. Let's go forward, children. Again, tanan bata. Okay ninyo. Okay, again, mga kuya. Let's go. Alright, okay kuya, sige. Ihip muna sa sword. Okay, ano sa side? Side. Then forward kayo ninyo. Sige, lang po sa likod. Dito kuya. Sa likod. Dito ka kuya. Ibakard ka kuya. Sa front, ang mga gagmay. Hari ka kuya. Dito ka. Na. Okay. Adjust na, okay? Move. Okay, so children, listen, okay, so again, group picture with ninyo. So, ang atong buhaton, okay, magka si Kuya John, 1, 2, 3, tanan ka sa tubangan sa camera, and then smile. Ikaduha, 1, 2, 3 na pod, and then walking pose. Ikatulo, 1, 2, 3, erase your both hands, and then musyagi tog happy birthday, okay? So again, first, tanan ka sa camera. Children, everybody look at the camera. Kaya ninyo? Nay nangilog balon. Again, smile, ha? Ready? Children, again, look at the camera, and 3, 2, 1, smile, go! Picture ba yun? 1, 2, 3, smile! Walkie pose naman, children, walkie pose. 3, 2, 1, walkie! Walking! Smile! Again, walkie pose. 3, 2, 1. And then last one, sa ilaw kay children, mag-isa ang buha ka mo kung masyag og happy birthday ninyo. 1, 2, 3, go! Alright, sige, I'd say, happy birthday ninyo! 1, 2, 3, go! Happy birthday ninyo! There you go, okay, hands down, okay? Forward kamay kuya, kay basin maigo ang cake. Forward kamay. Okay, and then standby lang, wala sa'yo sit down. Okay, karon, children, standby lang. For now, before ko mag-start sa akong first game, first challenge, okay? We will have a group, we will have a special dance number first. So, manayaw usa ta, wala ko ilain buhaton, tanawon si Kuya John, inyong kong sundugon, ang akong makita niya, very good mo dance, nice mo dance, dili mo awaw mo dance, di masyado mo dance, again, akong Tagalog special na premyo. So, kamoy mamili kung sa inyong gusto. So, papiliyon ka mo. So, again, tanawon si Kuya John. Again, all you have to do is just to follow me. Sundugon lang ko. Again, manayaw ta, dili mag-uwaw-uwaw. So, panindutin siya sayaw ha. So, again, akong piliyon na pinaka-very good mo dance. So, children, ready? Again, dapat sayaw pag maayo. Alright, ready? Let's dance. Ay, ang birthday celebrant ko ay mag-aawin ni Rene.
katong ka ma'am and kay ma'am. Okay. Please ko sa nag-decor. Alright, so gina natin first winner na. So wait mo na. Ang nag-in-charge sa premyo to sa nag-decor. So sila itong patagaon. So again, we have first winner. So next again, get ready children. You bring me again. Bring me. Taga Eko Grillo. Go, watch. Bring me, watch. Go! Don't watch. Gold di siya, ma? Nalubad lang gamay, no? Very good. Very good. We have three na ha. Tuloy na itong winners. Baka naman, Di mas, very low ng brad. Hindi, nasaan niya ako, no? Bring me ako! Okay na. Wait mo na ha. 1, 2, 3.
upat na tanan ng atong winner. So, 4 winners na. So, next, again, you bring me again. This time, usa na kabuok ha. Bring me a driver's license. Go! Ano siya? Ano, dali, 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 dali. Sorry, Masaya, sige, wala si magkasini, Kuya ang wala. first. Okay, Kuya, congratulations. Your name? Jada Don S. Maranggit Again, Saklo. your name is? Jada Don S. Maranggit Saklo. Okay, pili na di Kuya. Pili mo edad. Sibin. Ha? Sibin. Sibil na ka, nagminyo na ka. Minyo na ka? Ambot. Ay, Kuya, Wa. nag-eskwela. Nag-school. Wa po, nag-work na. Trabaho? Wa po ka. Kasi mo mong gibuhat sa balay. Taon lang ka. O, then burukulag bigay ka. Okay, sige. Kuya, sige, we have, lima na atong winners. We have 5 winners. Again ha, tigami ha, na itong mga winners again sila, tigami kung itapila mo na kadaw para puwisi mga inyong premyong madawat. So next again, get ready, bring me again, bring me an eyeglass. Tawag na di. Itapila na ka na kadaw. Ikatuloy na eh. Ikatuloy na? Pwede na ka mag-aplikintahan na. Last na yun mo ha? Last na. Alright, 3 na, 3. Alright, next! Again, country lang ta. So, si Kuya again ang winner. Next, bring me again. Bring me. Taga-iko og, bring me your shoes. Take it off! Sali ka kaya ko gamay mga sila. Sila be, back out be. Alright, sige. So, again, winner na kuya. Ikapila na ka na kadaog. First pa? First. Basta pa lang, alright. So again, ang atong ikatulo, and then kasi ikaduha ka na kadaog. Okay. Siya ma'am is duha-tulo. Ikaduha. Tulo niya, tulo. And then duha, kasi duha. Ikaw. Sige, tigamin lang ninyo ha. So, last one na siya. Bring me, last one. Bring me. Taga-iko, ihatag sa kuwa. Taga-iko panyo. Go! Pila ang color. Red color. Red ang color. Wala? Wala? Sige. Next, bring me. Last one na siya. Last one. Bring me. 1,000 pesos! Last naman yun, no? Last mo. Duha, sige. Masugot ko. Duha ang winner. Patangan na to. So by the way guys, again, nag-warm up game lang ta. Friendly game lang. So kung ano po sa akong first game, proceed na ko sa second game. Children, please, balik sa link para natin. Sit down sir, sit down.